Mais j'ai babi nous pongom Royal TV Bénin dans les mikudo azanté tonton beaucoup d'eau. Au dirait des mêmes mi don domi bauna wine de mi dona babi nous pongom lo. Bon nous y a des asiza ho donc pataki ouais pour un ado dien yon sangbe le mi ono de acheji mono do asiza te ouais. Minga julo na yi ami aji be te science anji mi ule pour asiza da ho. Pligidi Bénin ton do popo ouais de nous y wa lo sin agbasa. Onyo do ne do amo asiza ne ho mena hunwe do Nous avons des ouais, bon, nous avons nous qui dans les rangi dans les pataki, nous avons. Attends, il est mis bon. Mais là, on soit jacka fond le microtier, n'est à garder bon, mais les filles gandia. Ah, mais les filles aussi, mais les gandia. Les gandia. Mais les fois, mis dans le. Il y a même des gandia. Il y a des jong moi. Ciao. Et on mis dominé qui a mené le mi pondo Royal TV Bénin. Et maïen de sous et jolobo do naï rancino. Aziza segbo enami bodo yen kwa jakpede Mendokpo magawa nunde bo mi losu mi tumbo mi no godo chedo kweche me Bo wiyan wato mi kudo nu wiwa po wayin po Ndo kangbe mi meno no godo chele rami ton e Ndo gbe rami Royal TV ndo kangbe mi la Ndogbe tomi yeno mi do Gaston Couton mi pai Zomado kokpon achodo nu we men leton Be podide ami mondo Gaston Couton mi pai Zomado kokpon achodo nu we men le don fa en français gbe ron do chuchu de we men ni do ne do ajino mi don le oyon mi don le se chuchu de we men lojo ko meno kunye ko meno kunye eron fa eyon o mera o Zomado kokpon ko tenu gbon emi ga o je ranzon lo waji mana din ko nu ko edo ma odo ko we ne ko chobo je chen kuma ko he mede ye no yo do Zomado kokpon lo pa ato e no vi o tai mi no yo do de we me ato e no vi we no Zomado kokpon lo do ndo no le vodo teji do jire o wende nu rapatrier wa only be do me de jono le bini hwe de wi oja hwe ma hen trier le ma hen do maçon we e ma hen pel chen kumezi nu ki ho le gota toka ogan asa wi o hen bo wa jondo pa me bo a do nu ki ho ne ayi hwe de nu do nde fidi e mai ma zo e mai hwe pe vi bo ga be nu lo ki ho mi le kwa wi don do wu bo mi u de invie dans le mi be he Bon, mais des matins de adjon to kwa me do ne na do chen kuma ho de adjon to kwa ma de akuri ma ji to so po de be we mais ze yin ko Zomado kokpon don lo do ta mi te bonde awado boro wi wa ye melone pe akuri ma ji do su lo we ze yin ko lo do ta mi ne do mi na pon chen kuma lo e me da lo no ho bo na mi chen kuma gu lo bo ki ho e don ma ka yi do choro e don wi ze han lo do ta mi ne mi abi o ko nu ko me pe de o ne na kwa goda o de we me kamera e wi jan no da me yon ko de don de le yon bo wi jan no da be no ko fun le de Martin be no ko nte me bo gbero po ka tin bo yan de yan si toku yan lo kan de we bo tron o aja o gbopa bo ni e don ku si e toku de we me bo e wa asisa te no da we me aji ero akuri ma ji to so wi no da be no kun agun ame alame don ma ga yon de pepe be ko pa san lo na pe alame don na oyon ko cho be na be bo be na khun lo kaka san lo de pipe alame don ma yon jan be do bon mi wa ple de no do répétition be do na o me da ho de tin de o udo mi don jo un flen bo no yo mocho we no ko gota ne bo e do wi na ji ha bo na yo lo Zomado kokpon lo menu ayole de wonu di wi e dogo na do di o hanjiji lo no so mi ganji do o de webo de tavi taije no de wa mo no juro mi ganji be do bon ye na se e na yelo di o bo di na wa bona kuzu Zomado kokpon lo de agun me bo mi ano agun to ba pon nende di biblo in to jan mi na bi agun lo me be den gbe me da Zomado kokpon ma yan me de no yelo do mo e kan lo ko be wa kun to pa si e mele po bo zingidi ko bo mochology ha kakaka you know your everything de pe ngwa everything sa do mo re ajo me bi eyan do jire mocho no imo be be kan mocho be kan bo zingidi kan bo
Yero nuko ka be wa yolo zomato kokpon lo. Bonze khanpo tavije don bo ke khanson don kaka bo bi agume. Bo akwa donu. O mende da tavije lo modo jirebe khansino dawo de khodo mi de wi de wa gume. Ache agbologbe godo boja. Taije kablu mende nendo ede nu aho wiyo eho na cheju esji harupo na cheju aton no chin lo bo vo no be devo. Ha ume no jiji kaka no blokan ko aton mo bo gbe na gbe de di ogazin lo nendo ha di phone no zo do di eme harupo di phone no do di eme di phone no do di eme bo taije lo zu tron e wo zu gbo hotale azon don gbo be hotale bo bi agun lo me bo zemi yaga bo akwa de bo zo dorun pero titi go ti odi mende no khonu mia be fi de kan ne ton zone ti odi mende no khonu mia ba ko de no khonu mia titi go ti odi mende no khonu mia vi enji ba vo fun do mi di titi go bo singidi de vo levo ho azon don gbo pe na gbe bo de i han po edon edo bezon te na mi de kubo de gbe vie mi don lo enano yin o khe mo ko awa bronze awa ido mi o me awa don na fio fi de zomado kokpon yin ko la dan ko e bo yin pe yin ko bo me ko weze nu yin we be eze bo se do ami de agun lo me bezon ko enanu ne de intron fleto edo di mahaji de haji to le nu vono e ne di jiga mi mo mi agun de me gbede po e bo njo kan e don do aye bo jo nu e don o le ko son godo na me mere yo mi lo so ma to kokpon le agun aja no du ma yen do nko ene na wa nko o to bo de te si ansan ji me jele mi gbona mi ni ya jogbasa. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Eyon menjele ina chena mi gba omi kudo yera gbe pinpon do Royal TV Benin podide ami mondo mi o lepo zomado kokpon achodo nu we men ledon mi lepo ipo edo Aziza Hosin nu iwa azante tontonji zomado kokpon be mi se de Aziza lo do wa mi jigbon kakabo mi do ade zomado kokpon yin te ye mi se bo mi na mi monje me don pede bo son we ne lo njan we mi do je han lo jiji bo mi de agbanton ha lo po akai ho yo le do we po mi do ade agbande ton de gane me ma do awe dai do to de ji mi e yero kakpo si le père ti le père e gbe do jire me ra o ama haji ai kepen haji to le ete o le we no jo o le bo yin ko susu no do aye kun nu bo ta ve de tai je mo na ha Aziza polo mi e wi osu ma so ade pe e wa yi ma o me e ma ka de agbande ton ko bo yi ma o me bono de troko mi wele binu do di osu papa kole pipa san oyi npon nu de na wa de kho ubo kho na je achobo na ebi kho me amodo kho do podi ebo je acho ya san de npon ne bo me da lo ka de troko mi ka bo wa ze bi ki bo ze fei bo kan we ma son ku ton bo kan we ma telephone de ma tin bo kan we ma se to de ji mi do me da o le no video do le de we ma lo je to esi e do pe de azonlo jan na behwe chobo so si e don de ko po yan de alo e do ye ni ze ami e azonlo di ya behwe mi akpon fi de azonlo de e ne ma voyou me bi o be mi aze so si lo ami fi de onje no energy pede nga je nlo ji o me da horo ru do ami do zon mi na ko to to de fi de won abi studio do 2008 Wembio 2007 Wembio studio
bode agban lo ton do 2008 do sin de agban Concorde tewe mi de ton do tan ne lo agban de ton ko lenu wiye no yoro nami che akru no nami che bo gande di o kande ji do akan lo na se mi yaga we nami che lo bo o to lo e wa se handevo hantewe nami che gbeno nami che jihwe ya hwe nami che gbeno nami che ogbenu eyen na mo be na wa dagbenu mi on ba wende khane we nzeburo wiwe na semi daga do chekumewe taveje no ko bon lile alogo pede de khane me bodo blo chekume lo na bo khane magawa semi akare agban lo me khade semi akare agban lo me we o sheri wi wanu we no fanu we o sheri kabo agban lo je tebo me bi do se fini o kan sino dede agban de ton bo de agban ton bo kan do poropo cha ton deji bo kan lo de mai se ngbe neja pan de fo blogbe e ma so amo kan boji mera o de ga so ason lo mi e ma no ko do na ho lo bo nle ife de fo boja agban lo de ton gbe bo ai de pain de fo ton bo ino yo ro pe ma yo me lo di o ma yen do wi o we na zo pache de agbanloji do han devo de agbanloji flembo di ozu papa we ji han lo do gbedudu dide don wu bo yen do to le bi na yi han lo khemi bo e ga se gbe ma yo me lo pombo wi ozu alo mi bo je to loji han de yen de agban energy do 2010 when de gbe ma yo me ton han de yen de na se mi agawe ye no ko nu vo no che na di ewe na kade nandi ewe nakaria mi khwajana mi bo mi khwajana mi mandoji pipahana mau ah ko vive de le wendo de rane me flembo be wi gbetole na se de na blo promotion clip ene kwekwe mblo bo se to loji bo gbe ma lancement sin asanji po won meri kwe gbe ma yo bo ezun alo mi do de asizale no kugbon de to mi don lo mo wole bo na asizale gbon bo iku e no ku we cho be mi no aka disco me journalist no 20 page bo no ka do wi mi kwe nu bo for the e wa nda gbe fi dai wa le de kun le gbe mi kwe ifile wi ngbedo ku e na ku chodu gbe anu de nche mi na mi do gbe wenu che do asizale we no iku bo mi no ize ye ite do gbologbo ten de iche mi na mi to gbe wenu akwe iche mi na mi to gbe wenu mai ku jan e na ku bo mi na ze gbe to ite do gbologbo ten ko vive khane lo do ku yen ton godo po gbe ma yo me bo zingidi ko bo ma gbe nu de yin trophy be no yide asizali ji ti a pede ti a pede nde mi mo e fi won nde mi mo e fi ne no agba don na to nde tin ba se men jana se o e do cho teme lo e yo mo so hwe dem kaka je din agba na bi mo na mi o de ton agbanji aizen to de si me din tro lo de mi de hold of it yen agbanji aizen to we were de si me do you agba so hwe nenu agba ton wi ngo blo ai bo de si me din we no yo ra draje ko ndo ko pere na jiro mi don le boka do ko pere na mesun de nei o yon domini o jipu globu ba ton klame don we mi no pin pon pere nele ndo ko pere na mi ozu de mi mo mi han lo ji pere ami nga tave ndewe no wawe a tave ndewe no wawe a tave nu de ndewe no wawe a aren gogo ponu mesi jo edobo ndewe no wawe a tave dani do toto tave fafun no le rami ton mo e mai hwe mi ton de ionu mesi na gba vobo gogo kana to we a ye na to robu o robu kekereke ionu mesi na do robu ba don klame na to we boy na mo ma pon ya
Asaye papa ton ro ko me asalo je gbanjo. Ma ko le do America boje. Me jele mi gboro mi pon oye dagbe Zomado kokpon do yo bo so leko agba lo sa. Papi Azakola. Zomado kokpon le chouchou de women. Nous de wiwa kan we no ko mi ma hon we zon to nous de o. Nous de wiwa kan we no ko mi ma hon we zon to nous de o. Nous de wiwa kan we no ko mi ma hon we zon to nous de o. Nous de wiwa kan we no ko mi ma hon we zon to nous de o. Akwa biba o bi jiji o aso dida o asidita we biba akwa biba o bi jiji o aso dida o asidita we biba onoga achefon l'autre vodouno. Merci beaucoup. Eyo ina chena mi ni do de hosu apon ye yo din amondo pe oye dagbe ni do han sino meho to hanji nu yen no eme vo mi mo da oga so bono no nle po patapata me so ma do ko pon de mi pon bodo gan we no ho na o agban ho yo lo Nu de wiwa gan we no ho mi ma hon we zun do nu de o. Nde wiwa gan we no ho mi ma hon we zun do nu de o. Ama mo ko re ndo. gaji Kade me na de nlo pon bo di ozo no ko. Fo fe je mi ne pon ndo ya. Nlo toje me ga Royal TV de toje me. We me ka me fi obo. O jaka fun ga ron pon fi le bibo e ma ga ache gan we no ho. ka we ro ko na le De pepe gan we no ho. Gan lo di ho te. Bo mi de asan yo wa yi. iblo do ne pepe de me de wiwa ni lu Nu de anawa. Ma hunle do ne pepe akwe mi mo gan we no ho. Vijiji gan we no ho. Asidi da ho gbigba gan we no ho. Do na se ma na we akwe bo ahon wezun. Bo ina akwe ja iblo. Anya akwe no ho ho. Nya na akwe za to me fia. Je ma di ke bo mi me de ayi mo. Mi aza kwe kaka ihweja iwi ayin. Nzo wa do kwe gan we awe me. Bo ansa kaka bo. E a ho 0 1 heure. 2 heures ka 6 heures. D'accord. C'est maintenant o keke. Ben no jiri jabi le jan we wandi e bo se kan awe. Bo odide mi pon ye lo me pon tin ben no jiri o jabi le ise keke me no wandi e. Keke lo agble ma gbe mo yan blo si dan do tan tan fe yan re. Pe che do me tan tan fe jan. C'est maintenant we kwe bo moto ja ko bo a risi a ko bo moto. Ami je de me na glo e do. Ami goro po mo ko moto wa idagbo. so ma do ko pon ne mi ga no mo asiza lo igbon na wa asiza lo no wa bo mi no pa hangun Na na do ko na do ami do di o mo mai nugo mo jiyan ko mo pa. Me de si asipo jinde e. Wi ozo no zenu e don wa. Nem yibo ndu ko so ande be so kwa mi. Me da olo no zenu lo wa. c'est ça Nendo nde plaisir jedu. Ba awaji je de lanje me. E lo no se wa. De ko lo no igbon ne. bon ne do mi ga ponte din Zomado kokpon mo no ho hun pa do po ne hun pa susu we mi no ho hun pa te yin de mi no ho lole Oh, fide ko lo de we ndo jire ne aya ziza. Te ngbe jubo hun pa do po ja ran ko. Hun pa to do po lo manu adu itogodo. Do me de we Zomado kokpon bo. O eno di son le mo itogodo pere bo no ida ehun. Ne akaji ehun dagbere togodo. Ne a ho zenli trolobo bio kulisu me trolobo lekoa a ho kaka. Abio kulisu me trolobo lekoa aze o gita bonaze alekle bona kreye nde bona ho. Bo azo bio kulisu bo lekoa a ho aja. Rido pono kan a ho nu vovo aton aizen bena yon pona yo vole be na ina ho pe awe. Amo abio kulisu me bo wa ho senli aibo leko azo ho senli aibo leko adevo azo ho senli ano nya nde ya de nde ko zato ni nya ho ere ka je tema e ma ndo jire humi don le man dure togodo e amo nei hiro pono na ho ume na bide e no pacho amede togodo hu kan nei hun pa do po janse. bon ne do mi ga ponte si asanji de mi mo do mi oyi ajodo mezin nu susu jodo mezin nu susu de popo mi pofi eyo din mi mo do ko na baba e kande u eyo jo di te ton
Coupe d'Afrique de la musique, Africa Cup of Music. Deuxième édition est dans Somato Kokon est représenté Bénin là. Bénin to me fi jam mi blore ya. Do mido Bénin to me fi poto to de lele do mi le bi po e. Àmọ́ àjọ lo Togo do wi no yi son wa. Do fide aje yi e me na blo mam de jury na we le de pepe ma se gbede to ade bo kan lo aji e. Ye ma se ye yon vocal bo yon gamme mais yon dion ejiran bo e kwa sande me bo ko gande me de no ko de akambi mi don ko don da ijan we yan agba won yo de mi yi e de mi leje idon mi o kan sapo gan po kan guitar mi don bo yan do mi je don mi akoko pe ma yo me ya e ba yi ajo wa pe de mi je don ye do ni couper micro le bi kan si don do pono na micro hunhoto nunde guitar winga o zeda ibodo na hoton eteme ya ho guitar lo donde eteme na ho ndobo petole na se bona jiha yedo kan si no kere na yi we na yi micro de mi yedo mo trobo mi yedo mo e kholo leje ndo ayan je ledo bon mi adi o kun pa lo ni fo gangan to apa mi a ho koso na do yonu ba do tele me a yenando yonu baro ten mi lile trolo ha un botron pe ma yo meji bo gangan be pombo tansu ke gangan bo be ha be je ha ya meji pombo mi duwe ne bo fo dipo àwọn lenu do popo e ton we do point do polole be de yanzo na mi cheju do poropo bo mi aze micro bonaji ha de pepe de me bo yena se ogbede konu ami pombo na da denze micro e ti abodo nu je pere bo ze micro e ton dai bo àwọn lenu lo ru echia ye amoro jire o fe go me don edo Ki khala pere fide nkoede bo ze ni encore 2011 ne mi ga mo ne mi oze ni ole gojo be mi le friend vivo me mi ade ma ka vi yeze ino ze ne deji ame ma yin po won don ne hoja kambio bo ho ne de akambio e na panu kan todo mi tole ba do ma za panu kan we do me de vode so to de me dans les démêlés oui Coupe d'Afrique de la musique de 2011 18 décembre 2011 quoi de logie million de deji na o se jone amo te di ka je te di ngbe de te pon akwa de na je niyan ji e kaka je te igano no eji da yi boy no se jo ame ye no se don de je mi le don ji e so ne mo na in khio we me khio mo me we ai ne khio je na ya me de ko le jo ne gbo ma to bo te we no ni lo le wa gan a dio o mayon bo jadi die na do be die do mayon bo jadi do gbe ne ko an kabio to gami don le o ne no yo do o ministre mi don culture don te don de flen yen ma flen ko lo nu de flen ko nu le an kabio bo na ka ko bio me de pa che na aziza ko de o bene to me le do dio iche e yo din vije fina amodo to mi don yi mi dai e ni o le dai àmọ́ yoyo de eja le nei eje de hu ye no blo de eje do e do ho info mo pon wa mo sin khota e yo lo mo kede ti mo mandi do de po le yo ye pon te pere ma ko na vab don pon te ko na vab ho nenu 500,000 no ha me deji e am blo check don awe kharu plo ngbon fi go to gbe na me na Patricia Olu me do e na che ne do me ya we pan fi bo mlo wen a bo na do gbe na kholu mi don lo ru do alors de gone de ne tenpon bozo fo gone tejido me na lo ti tenpon ko lo e matri ya do kunlenu keke wi na mu kunlenu e na keke mi teji chozo na mi envelope 500,000 kunlenu e do wo pon te pere wo pon fen e ma yin do jire ma e ma no gudugudu bo ne de te di ne do mi le kun pon ri asiza ko be ne to don me po di to de me mi ogbon do mi mo do mi ogbon to susu me fo gbon di ga de me nedio yin togodo boja benele no je susi doji do no mo je ngozo je yaji gbe ne do ite uto na pin ta pe video we àwọn rin to ko fi wi yi Port Harcourt bo hotel de ze mi bo mi na edunu e yo hotel oro Novotel
to Port Harcourt flen wi nde bo aziza pe vide ma aha we wi eble ma de apaton ha we di oga de apanje awe to wi ji nde kun le blo ha foto kun opo we de asie kun le bo mi le flen po mbo yan lo wa po mbo do a ba wa bo amo portable mo wi lo po no camera ko to bo le ndugbe ga wa di no di oga tron benen bo jan ida kun le ton bo di pe po wa pe bo ye présenté ni mine do kun no yi ko na va je ni cheche yi ko na va bo ye présenté mi do aziza daho benen ton do po di ne ba do bo e plan mi bo mi dunu fo be plan mi je ko don pe Kwe donc be klo fi de mi de fi obode. Mission yo bloma. Kwe donc be klo fi. Bodo a cho fi o ta fi o din pa ve fi amone abi o sha den me. O kekere tin be yo vole ron kun mo sha den me. Oui mais zemi no bo kun ka bo kun mi je fi de anje mi bi o ko mo ton bo andi e bo. Won ka bi o ne di o wa yo le be wa to di o don be ne fi o. Fi de mi ga kun. Shira tono akplan inde do to e ko e flen a. Kai tota na kplan iba no ne do jiri gbe fayo le to e ko. Dio ga do titre da ho bo wi o cheche bi o me. Bi o me we bo ga imo. Bo ha we do bo gbon to le bi me bo ha we ropo. E de kle do nde de fogbon de Benin lo bo. De Aziza Liji malin vivre we ya. We kan da te we ya. O Racino we ya. Nde de fogbon de Aziza si Liji bo. Même dans les mains au fait so boya e manyo do. Aziza lewe no ze tobo no ze isa de togodo di joueur le. De ayi je pe vi lo money. Do ne akje to de ne di obi avion me mo jete aéroport tro lo supo kan ve de no jeta mi ron do di o wa Benin di o wa amo lo to bi ato te ba mo bon mi o zo wa ya mi don kan do me de ma yan we o zo ma do ko pon era cheda mi ne do mi pon de te si azanji o Benin to mi don de mi o su pa mi de mi mo bo mi to de ho do o to gan le na FIFA ni bi o me do ni en do si ma ajina ku do wa we de apon ho ndi do o nu kan le we don ni to kla mi ga en do han gbe mi ton le susu tin bo mi no do ho kan o fi mon ko le pataki kan de do mi si flen bo mi ji na o FIFA to ton po di kan si no zin ko le mi le ete wa ya wule mi ton de mi ga ro wule ka vi ete yin le mi ton pe wa de mi so gan yin kan na to ho do to de do mi nu te le na FIFA ni mo ten bo no Benin to me mera wa jaka fun kwejo di odon de na zebo na to gan mi don de to nu po ho de tranji le po o politicien de to nu din le po de tranji le po we yin do Wai mewe mina no Zinsu ni mo sa gbogbo na dan home ni fa O non vi we mi Bo ete utu e zingidi rote na dan home vile Kojo rote bo bene gale mi no jodo Azonjo te bo bene gale mi no jodo No nundele sebo eno do khesi nuye mi mando nuye wa bo ren to ye ulu do mi ren ulu yo voto me mi no hoi ne mi o ren to gba fo yo voto me mi no hoi mi le mara vion kwe bo ja rin hon gbe fite mi na hoi nu kun tono le fite ye na hon gbon ya mi gbo to ni fa eon Ho me gbele ma do khenu ho en gambale nu yala o so ana de doa ho me gbele ma do khenu o gle khwe vi we yala o ri ara e khuya ho me gbele ma do khenu e agbo me vi we yala o so ana de doa ho me gbele ma do Kogbonu aja chevi yara din somi na de doa. O megbele mando renu. Merci beaucoup Zovando Kogbon era cheda mi do ne do mi apon do vivi o zenti don adado di yami do bo unra kendo mi. De te di ne do mi ga pon o han ye so ganze han kere bo ena na me jiro je bo so gandu retraite na. Ein akpon azonde no do tegbero nei akpon azonde bo azonro na kweropo bo wa na kwe awe
be ma na we nuru hu jo asan ne to ba mécanicien de fo plon do asan ne ma yin to asan ne ma yin to efo ho de yin ho godo ton de mi do bo na do ho godo do na do ho de yin ho de mi na do bo na do klita na nu yo na to pe na yon wa to Royal TV ton le bi pátápátá son gan da hoji kakawa àwọn fu le bi ji bo na do a wa kan me mi ton na sien na le fo to pe na ple de yin we menu le bi pátápátá bo na to pe na dagbe wa to zoma to ko pon ton de Benin de Togodo de nu che no je ton ji be do mera o hi je na wa ko le teme de Togodo do fili le na to pe na do propo mi ton bi bo na to pe na riozu ko so ajaka fun do Aziza ho ena de nu kon ina we tegbe bo mi kana mo television mi ton lo na yin da ho bo na yin da ho deji gbe to juro dagbe no de mi gon de we me po me na zia lo kun aton bo na do na blo bo tele yo ne ma de yi o YouTube ji ayi ren na no pon de gba vi nu pon mi don le bi me mon ko ton na wa bo na wa logo na tele Royal TV do we me do mi do dagbe wa na to amo dagbe lo yin wa no fe aye be mo yon wa de no wa gbon ba o gana na be na e yo na tira mi do de mi do din gbe to le ye se o lo kan de US organ yo mi gbon ne do hun do mi ton a lo kan je do po de ndo lo ne te bi pe mi no do crédit lo en 97 72 64 73 eyo be alokan ni lo ne yiro ina mo so ma do ko pon tro lo bo ina do popo me popo na je hun gbogbo je gangbe mejile ina chena mi la reine Kadiri mi gbe no do ndo mi tegbe nya me na we kese Alexandre Ran Niger mi do ndo mi bokosa Mujibu Ran o France yovo ayun we lezin to me don ndo dadaje de no pon mi zon ko wetin to lo me mo no yiro mi mo do mi ndo mi yo su papa dada dokas ndo mi do mi ni kuje ne do mi ayiro me be o zanjan na ku nzo bo ndo me no pon mi son malabozin to ho lo mele pataki pele me we me le don de don bo no ro sima emi do na no pon nu we tegbe mi do nu don do mi gba ro mi ni kuje na ga so ndo ogberuten nluten de mi le fi be over hotel be mi dondo yo su papa na nunde yeto wiwa na mi maga dondo be over hotel bo na gan hotel Sodas ma dondo la mi dondo hotel Sodas e de gbojezin kan lo me de khogbo ndon ni ndo si ma gbe 350 ne boze ali de je agata de adu sin to me pon be anamo achojira nu itan le kaka ina plawe je hotel lo bo na je gbogbo je kan gbe Royal TV Benin a yilo mi yo su papa be alokan de ding mondo na me yilo ndo wi ana yilo ka vi a yilo 97 56 95 43 Royal TV Benin babi nu pongon do ko de set boy de zando ji khoto me uwo lo jane e na ti awe gba yon zangbe de jami so pe jijo me